Alright mga boss, so May 23, 2026, araw ng Sabado mga idol. So bago tayo bigay ng probable or guide, recap muna tayo sa result mga idol, no? Sa 2 p.m. 621, sa 5 p.m. double 003. So na-delay to mga idol, no? Delay. Sa 9 p.m. Okay, bali 150. 150. So binigay ko ata to sa May 20. So na-delay yung natin. Tsaka ito. Okay, so move on na tayo mga idol, no? Move on. So wala tayo, no? Pose tayo kahapon. Okay. So move on na tayo. Move on. Ready na yung pupil at saka ballpen. Okay. So mayroon tayong guide pasakay. Guide. Ang guide natin mga idol, no? 9, 4. Pasakay is 1 and 2. Okay. So kung magsama-sama sila mga idol, no? Magsama-sama. Okay. Kung magsama-sama sila, mayroon tayong mayroon tayong 1 4 to 1 to 1 dayon. 291 okay, so yan ha. Kung magsama-sama sila mga idol, no? Kung magsama-sama. Okay. So 421 291, so TR or magrambol, partial po mga boss magrambol. So banatan nyo sa 2 p.m. saka 5 p.m. 2 p.m. 5 p.m. draw mga idol, no? Okay, so kuha na. Okay. 5 best combination. 5 best number. Best number 1. 194. 194. Pwede siyang mga idol kung magsindikato. 164. 164 ha. Kung magsindikato. Okay, so TR or magrambol. Partial mga boss magrambol ha. Partial. Okay. Depensa 418. So alam nyo na, 1 is 0 mga idol ha. 1 is 0, 408. Okay, 408. So 194, so depensa 418. Best number 1. Okay, best number 2. Best number 2 natay 294. So kung magsindikato 264. Okay. Dayon depensa so TR ha, TR or magrambol, partial mga boss magrambol ha. So all draw coverage yung guide natin ha mga idol, all draw coverage. Okay. Okay, so kuha. So depensa 493.
So kung magsindikato 463. So yan ha, kung magsindikato. So option lang itong mga idol ha. Kung magsindikato, so yan ang mga best. Okay, kuha. Okay. Best number 2, 294, 493. Best number 3, 208. So TR or magrambol, partial po mga boss, magrambol ha. Natay depensa to 8-1 mga idol, 8-1 kung okay, 8-1 mga idol no. Okay, kuha. Base number 4, 5-1. So TR or magrambol, partial po mga boss, magrambol ha, partial ball. Okay, kung mag 205, depensa kung mag-race back 205. Okay. Base number 5, 204. So TR or magrambol, partial po mga boss, magrambol ha, partial ball mga boss. Okay. 204. Depensa. Okay, natin depensa 209. Okay. 209. Kung magsindikato mga idol ha, kung magsindikato 219 mga idol. 219 kung magsindikato ang 201 o 209. So 219 mga idol ha, kung magsindikato 219. Okay. 219. 0 is 1 mga idol ha. Kung dito kayo sa sa 9, so 206. Okay, 206. So yan na. So option lang ito mga idol kung magsindikato yung 209 natin mga idol ha. Okay. 219, 206. Okay. Yan ang best number 5 natin mga idol. 204. Then 209. So alam nyo na yung sindikato nito mga idol ha. Okay. Pabonus. Pabonus number. Okay. Pabonus number. Okay. Bonus number 1. 259. Okay. 259. So TR or magrambol, partial po mga boss. Magrambol ha, partial po mga boss. 259. Okay, 259. So kung magsindikato mga idol, okay. 652 kung magsindikato mga idol ha, 652. 9 is 6. Okay. Okay, depensa 159. 159 mga idol no. 159. So magsindikato 65. So nakalasot naman na 651. Okay, so yan na, pabonus.
Okay. Pangalawa, number 2, 792. So, pwede siya kung magsindikato, 762. Okay. 729. So, yan ang plastada natin. Kung magsindikato, 762 ha. Okay. So, depensa mga idol, depensa. Okay mga idol, so depensa natay 293. Okay, 293 kung magsindikato mga idol, bali 263 kung mag-resback ini. 263. Okay. So yan ang depensa natin mga idol, no. Okay, so kuha. So TR or mag-rumble pa siya mga boss, mag-rumble. Okay. So yan lang mga idol, no. So good luck and God bless sa inyong lahat mga idol. Think positive lang, laban lang mga idol.